siya. Start na. Basta. Alam niyo na. Ito yung private. Pag intro sa... Ano, isulod sa ilang. Sayaw na mo, gusto ni Dudong. Asang pictures? Nawala na. Kana, kana. Anak ka, sabagon ta mo doon. Istrita na, giyon sa kanila pagplastar. Liantik. Baliktad. Bisag pag ganun, pag ganyan. Ay, naku. Muna wata na dato sa vlogging. Mabuta nag-vlog. Naon pang maigdi na. Ano giligwan sa mga bata? Asa? Istrita le. Nalibang manggana. Mangayo sa klaskuhan. Na sila kuan nila uy. Kana ulit daw ganap. Ay, God. Tapos ano ba? Kampo nila. Okay. Lit ang luman ang i-vlog lit dili ang mga lumad. Ang luman. So di ay. Ano, nakaon na siya. Lumad. Daghan pa yung lumad ka sa kasakay ninyo ha. Kapil siya. Kauna. na ba? This is the way. Ikaw na lang istorya. This is the way to. Blaw ano ni Mabi. The road is so. Where's Mavi? You say hi to the vlog. Hi vlog. Hello, hello, mami. Hmm? Say that. Sabi siya. Hmm. Apatsi. Ay, nadi ay. Picture. Lihok na po kayo na ba? Lihok na ba kayo kay Baroy? Puro pasmado ay kamot. Ano pala ito kay Lola? Ano pa na isa? Hindi na pa isa. Ito sundun pa isa katiguan. Gano'n niya. Uy, nakabantay sila. Pag naog. Sige na! Ano? Ay, katawag pagsundo na. Siya. Ano si Lola? Agian na to inyong ate. Ano ba rin? Ito pa isa? Mawag na ano. Langan di siya mo pantay isa. Ay Padumi siya sa loyo. mapotball lang siya. Dito sa loyo mo lingkod. Aliw. Ay, dapat. Kat-kat lang ka, ana. Putol na put ka. Break. Ano nag-jeep mo sis? Ano wala mo nag... Meron siya mag-wake up pagod ko kay mama. Ano mo nag-umbrak? Gamay. Saba kayo natulog si Siki? Masadlok. Umbak? Saba? Oo. Ano ba? Mahadlok ba ni tricycle no? Unya, bisa pa mahal kaayo. 30. Tuloy mo. Ang sa Mandukit. Siya wala na. Dili, sarap. Drinks. Talaga lang to ano. Duha na lang mo kasiwan. Dua ka siwan. Kanyo ha? Ano lang, burger lang. Yung pagkaon ni Mabi. Napiliin mong lula o Ano sa kay Lola? Napiliin mong lula o siwan. Dulo ka siwan. Niko. Katuwa katong gigawsan sa motor dito sa nagaagi. No, di na yun may tsurang naong ni ate. May pag... But ba? Ano ka na? Kama ko ba? Nung lukot, nakita na dito. Saan pag akong giting? Taka? Mabi, Mavi! go to mama. Come here. Let's buy something. You post that one first. Post it. Uy, dagang kagiyama sa bagay ng pagpay kagiyama. Post it. Put it there. Post it. Let's go. Put it there. Let's go down. Faster na! Kali sis, kaya palar ka ng sis. Faster! Up mama! You put it there! Stilan. Sabaan ninyo. Ay, kailangan pag yun niya i-plastar sa bag ang cellphone. Dili, organize imong anak. Si Bruce Lee ba yan anak ha? Tell me Mia what you want, okay? Where are you going? Mia will buy what you want. Ah, Mia. Kita services kami. Awesome. Come here, give me a...
Get him. Kaya to din mo piyasa. Butoy na mama. Saan yung tatong gituan? Ano to tong getuan guys? Kaya nag-vlog na sugod. Kaya wala na ta dito. Yung ako tao. Nag-vlog na ta kaya wala na ta dito. Gawin mo dun, Ches. Ika puto. Kami extra silupin dira. Ang kwento na ni, may nalang na ito mo. Eat kabing ka? Oo. Simple din mo. Mana lang jud ginaog ka na mo. Sa kadagay lagbaling yan ay picture. Bingka mo po dyan kita yung gingon. Sige dai. Not there, not here. Yeah, mama. Put it here. That's your trash can. This is our trash can. She's not. Dahil po. Surya da bi. Kita man daw mag-wire. Naman dire extension gidala na mo. Takot ko ani niya boat kayo magano ba? Wala ka nang Pwede Oh, pa diba? ba niya? Di ba kinangyayon ka? Uy, alam mo. Yung kipagsunod na rin sa kubaba. Halik siya guys, siya nagbayad na. Eh, no, pwede malapot sa nabunturan. Kailangan itabok. Bawal itabok. Ah, dali na nabunturan. Siya di ka nabunturan yan. Kaya jugi-jugi. Sige mo idol sis. Ay, idol Bebe, mo ano be idol? Ano, nabunturan siya. Nabunturan Ay, siya. del. Dati lang ang basura. Madali lang be ka nabuntul-buntul pa ko. Pwede pa doon lang. Ano sis, kahit tuwanan ang mo. Kinsa na mo. Takpong pogi lagi kay ka kanina sa Malagamot pa dire ganong takpong manubo maring. Magamumo na ta dire. Kabalo mong in love kasi kuya kay Ching-Ching. Tanaw niya ang lugar. Ni vlog niya. Saan man? Ito pala ang tinubuan. Uy, ma, ita si download dali kuya. Garang sa lang. Uy, i-mute na. Oo. Mga na magod ni. I-mute na. Uy, basta kayo mag-vlog dito. Pagkakita ko rin spend. Dito ko rin yung mama. Yeah. Yan na, coming. Picture me. Hang on, Daddy. I like to catch with Papa. Okay. So, kani mag-short ka ka. What's the color? Ano nakapilas niya? What color you see? The rainbow. Yellow. Nagdala mo kayo saan? Uy, ay! Asan charger? Ano ito, Jin? Wala, mag-charge ka karon. Wala pa. Mabi! Grabe. Dito na tayo mag-walk sa tato. Ilong press, man! Naka-video na? Ayaw ano? Ilong press, tapos Ma-off man lagi dire. oh, ma-open! Street yun! Uy, ako Ay! isa. Ay! You wanna go back home? Saban karon. Yun, takasan. Unsa ni di mawala lagi. Ma-off yung ano, power saving mode. Takasan. Ah, tuloy nakasabana. Sige mo check istorya pangutana niya. Tuduan. Ziki! Ziki! Napuno na dahil dire pa lang. Puno kontira na. Wow, Kontira ba na? ang tarawara. Terabyte na. 2 gig ra guys. Look at that na. It's a big candy cane.
Oh, wow, mag-ibig sa musig ko. Nag-ano siya sis, nag-wow siya sa ano. Wow. Wow, siminto. Mo gayon mo no? Huwag ito magbulag-bulag na yapag mo. Oh, Para madali na ba? Mabi kami. Kami yun na oh. The lights. This way. I see ay sis. Hindi na pa basta magbulag-bulag ka. Mawala kami sa inyo. Ito magbulag-bulag po. Ano na tawa ka? Party. Diba si Mabi? Ano na dito man ang nakagit. Diba ka na? Hindi lahat ng ano, kay Bandido. Basta ka na. It's a music. It is. It's a Come here. music. Fabio, let's cross the river. Because the minister. Ay, inter-school. Kasi principal nila na. Oh, may paano ka? Ayun na, so, Don't go out there. 3. Ah, ito. ano, tabi po, pasaka, tabi. Pasaka, dito pa, taana. Picture ka, ma. Wow. Peekaboo. Pag picture kita karon kay pag nanay suga, dito maklawin yung ngaw. Hoy! You don't like your discipline, we don't care. This is our child. Yeah, okay na noon. Nakuan ako kay kanang kung badlo. Badlo na ba yung nanang edad? Oh, oy! Diyos ko! Asa ko anak? Don't you pam pam. Don't you pam pam. Don't you pam pam. Panak. Don't you pam pam. Ano lang ba? Dili kay siya latang nag-video. Anong palaw? Ayaw si Buliters man. Don't you pam pam. Ito, kameraman. Don't you pam pam. Welcome to our vlog call. Asang dulo? Sa Tubangan? Oh, mo bitaw. Dito pwede dire? Sis! Sis! Ay, dito sa electric fan. Ay, sige, tigatik dira. No, it's not you. Mama and Papa will eat. Not you. Ilay budget ani pang? Muni no.
Ani daw beef. Beef ako, beef. Beef ka? Dire lang. Beef ni ma'am. Beef ni ma'am. Isa pa dani ma'am. Dire lang sa iya ha. Yes, no, yes. This one, mama, please. Isa daw ani miss. Crispy na. Crispy pa na. Tago na sa iya ha. Ooh, crispy. Kapila na. Ang kining nakabaso, anak, 250 ah. Wanna try? Go ni mo kukubi. Uy, first time daw nakita ko kang kuko. Try it kay Papa. Go. Mabi. Crispy. Ay, maglechon ka? Ay, ay. Oh, ayun na pag ano. Dami na siguro niya. Katoy mo ha? May bisayang manok ba? Pila to? Pwede ba maigsabaw? Dako makaya bisayang manok. Manok ba? Pila na? Ano ito? Sabaw sa mga bata. Isa din lagi isa. Isa pod ka. Ay, baga naman eh. Kapila order na bisayang manok. Anong bisaya nga manok? Isa pod. Paalang. Pila din daw ka. Baka ma-short? Ay, amot na ni mama. Ah, dala. Daghan naman din ang balbak ko. Ay, kikuha ni shooting dulaan ni Mabim. Sis, nagpalit ko pang s'mores. Ano saan mag-ipalit? Pang? S'mores pa. Ay, nice. Okay. Chocolate o kuhan. Di man mag-ano man ka na. Wala mo siya siya ipalit. Wow, na lagi. Ay, lutso na nawa. Nakabili na mong ta. Over there. Bawat ka. And then the other side. I don't a fish. Go to fish. A seahorse. A jellyfish. Yay! Asking what's for stuff.
The green bell. Yellow bell, the green bell. Saan ka? Sabal, ewan pa na kumagitan. Nakaano na ito. Basta magabaan ka, mawala naman. Dili na lang. Maybe you're not interested with the lights that we are coming here because of the lights, and then you are interested with the response. Suda po tayo mag-vlogging. Ito yung pala yung nabos ko. Danghagon. Kamu pwede rin harap na pick up na. Mura mag-isa. Okay. Mo, pagkuhan niya sa ice cream lang. Dagan-dagan, ma. Kapit-kapit na. Come here. Luna is here, anak. Chickpea, mango, strawberry. Bobby. Bobby. Why daw siya na ice cream? You go to Luna. You go to Luna. Luna will up you so that you can choose your Ask flavor. Luna. Ask Luna, what flavor you want? What flavor you want? Bye. Strawberry na nito na. Ikaw ka mo rin. Ay, wala may labot na. Kamot daw. Kamot daw. Excuse me, anak. Excuse me. Bukaw mo na, sir. Okay. Ang sama na eh. Hindi na grabe. Strawberry lang, anak. 250, sir. Na-record na, baby? Ah. Focus din mo. Hands up, hands up. Just wait your turn. Mama. Opo, Mama's just here. Byong, Byong. What do you want? Strawberry ice cream. Okay. Anong kabuo? Akin na mo mag-isa la? Strawberry Luna. Basta hands off, ma. No, here lang. Kalayot ko. Hands off, hands off. Chocolate, tanan. Chocolate, tanan. Nagkinsa na mo, anak? Oh, yan o. Kawan mo? Ano, di ka may lahi man ni. Sabi na mo, isa lang mo, sorry. Saray mo lang. Isa na. Isa ka strawberry. Strawberry ice Sa isahon mo na to. Ay, pwede mo po ni Mavi. Strawberry tanan niya, ha? Amot lang, di ko You want mango or strawberry lang tanan? Strawberry ice Strawberry lang tanan. Strawberry
How about mango? Strawberry ice Strawberry ice cream. Hold properly ha. Thank you. Okay. Go to Nuno and sit down. Inyo sa maiwit na may kamera sa mo. Up Nuno, up Nuno. Dito mo stay. Where you going? Hoy. Por. Ano ba naman kang Nuno? Down there ha? Oo, padung dress ato niya. Ay katong ginawagan na mo. Sabi ka sa ato. Itong gilikuan mo din yun. Wala ka na pamidri sa ano. Sa may ice Wala cream. ito ice cream. Kulang, dapat sila mahal. Uwi up ka taon. Tuloy na kayo na abda. Ano na na parking? Siguro papalit ko nila mami nga suga-siga para abot pa upuan. Masko. Pada. Bada. Ada mga basin ng bunalay. Singanay sila. Yeah. City ice cream. Nga po. Kanta dyan na nila? Tigog na nila? No, no. You only have your ice cream. Kaya to. Kaya, kumbaga manager. Okay. Basta-basta mo. Try? Ata. Dili, patilaw lang siya. Mga guys, naman na ito mga nakakita Daddy loves ice cream. Mama loves ice cream. Yeah. Oh no. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry sis. Uy, mas kopi na lang matro. Sige, sige. Sige. empty na. Ayun na, share lang. Ay, bugani na lang nila. Isang trip. Ay, trip ko naman. Ayun na, lagi kayo. Ganda na kayo. Para manggod kay Sikit. Para man di mong gusto. What happened? Ako ba na sa Pangutana on side bali sa ice cream. Yabok. Dami kayo scoop. Bayang charcoal pa mo. Ilagay na hanap ko ay. Ipon! Wait, dahil ganun kaya ano mo flavor na naman mong ipon. Picturean ta kabe. Smile ba? Siyempre, hindi tayo kurang. Amin na lang tubig yung mga paras-paras sa glasa. Siki, wakakaon. Dahil mga ano, patilaw ka. Patilaw ka, Day. Ba't Ito ko yun? may nanak kong ipon. Tara na, dito. Dito sa si Mabigo. Marukoy. Pili lagi mo dagan. Nak, pwede na naman pa itong anak ko. Ano na? Leon boy. Yan o. Yoto na saan? Bakit? Halaka, halaka. Sabi lang daw.
I see a balloon. Yeah, Mama can see the balloon. I see a balloon. Follow mama, just follow mama. Mavi, Follow mama. I love ice cream. You love ice cream? Of course. ako be. Beautiful. Hiwi deh ako mo. Asig dito ko naktan. Pwede mo gud makita diri. Ala gidiretso lang mo yung ice cream. Oh, Are you okay? Mama will buy you water, be. Wait lang, wait lang. you okay? Mama will buy water first. Your turn. Stop. Ano be? Stop. Ah, dala ko. Stop. 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 Wait lang, let's go to the side nak. Stop. Here lang, wait. Come here. Mavi. Let's wait for mama. Stop. Stop. Kasi tubig. Stop. Ayusin dito sa ano. Yung shouting lagi ba? Your turn. Stop. Stop. Here, come here. Stop. 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 Corn dogs. So kung kwarta yung shouting ba? Yun na, let's malo muna. Go na! Ano mo sila? Pinakumato siya sa Christmas tree din, mag-eat-eat. Kinsa. Ngam. Excuse, Mavi. Up. Okay ra. Sorry. Sorry na. Sige lang, okay ra na. Let's go. Let's go, that's enough. Pastor. Excuse forward. Excuse me. Here lang ba? Sa dating lang. Use walk line here. Naka-judgmental ka talaga. Ikot sana. Kung nice na ilangan na ako naka-bowl lang. Oh, Rainbow skill yung pa ah. Heavy king rainbow. Uy. Up na? Go up. Oh, look at that. Oh, that's a big Christmas tree. I can miss the light. No, you can. I can miss the light. No, you can't. I can miss the light. I
I can reach the light. Yay! I can reach the light. So big lights. Big line. Hangad, pero wala na. Nasa vlog. Nasa vlog. I can reach the green star. The green star? That's so I love. I see. Ooh, look at the blue stars up above the Christmas tree. I can get the blue star. Opo. I can get the blue star. Mamanak ba? Get down. Grabe, ready to ano na. Ready to? Eat na. Ang. Pero naka-ano na daan. Lechon? Hindi ko lang, hindi ako nakaubok na lang kutsara. Ang sana? Meal? Kasi tawag niya na ka ng upping. Pwede. Kaya pa ni mo? Sa kaya pa mag. Ano pa siguro sila? Kaya lang. Sa light din. Wow! This is my tree. I can get the green star. Really, you can? I can get the green star. Pura mga pato di oh. I Malitura sila. get the blue star. Amo sila. Oh. I can get the blue star. Wanna walk? Wanna walk? Look at that. Look at that. Look at They have a chicken. Get the chicken. Get the chicken. Ayaw. Nga sa do ay mama gutom guys. Wala ka palit kung sword nila sis. Okay na kaya mo fight yung sword. Guys naman. Ba't ka gastos ng gastos? Kasi kung fight yung sige. Okay. I like the chicken. You like the chicken? Okay. Ay, nananto tayo ng ano. Ang sana? Yan. Ha? The chicken Ako rin na siya. You ano ay tanak. Kasi tawa na bibi. Bibi, nana, kung gusto pala kung kayo may bibi. Maybe. Iwan niya na. Tara, tara. Dito na sila. Sword. I like the chicken. Okay. Let's go. Tita sis, can buy the Nike sword. They're all there. Wow. Tadlo ba? Ako ang picture ni Papa ng babae. Dili ka pinasilay dahil. Tinigbasa yung gusto. That's cotton candy. Oh, okay. Yeah, you turn it. You turn the key. This one. This one ako. The balloon pop. Opo. Oh, I lost balloon. I lost balloon. I lost balloon. Lost balloon. I like cotton candy. Cotton candy? Cotton candy. Okay. Listen. What's that sound? What's that sound, Papa? It's a chicken. Or is that It's a trumpet. It's the trumpet. Okay, watch out. Oops, sorry. This way. Come on, Nana. Nanuna is here. Mommy, should be here. This way. Later, we can make the chicken walk there on the big light. Oh, there's mushroom. Mushroom, Papa. Mushroom, Papa. It's a giant. Mushroom.
No. It looks like Noah's Ark. Didi. Oh, tagong. Selfie. Oh, Nagra ko na kasi. Sige, wait lang, baba lang to, try it. wind it up first. Wind it up. Do you need help? Wind it up. Ikaw na, sa camera mo naman siya. No, don't pick it up. Just ano it. Just let the chicken Mavi! Mavi! Taas ka ayun. Hindi na ka din ang taas ka ayun. Oh, no touching ha? Just watch lang. Siguro pwede ang sword di oy kay basi magkuan. What's that? A dinosaur. Dinosaur, Papa. Oh, there you are. Okay, I will try it. Come here, look, oh. You catch it. Palo, Papa. Okay. Mama will hold the chicken. Babe, you need to pull it, babe. Excuse me. I want to put it. Okay, you pull it. Pull it backwards. You touch this one. The circle, this one. You touch the green one. Ah. Like that. Okay, ready? Set. Go! Ikaw na lang. Babe, papa lang. Try Papa. Try Papa will try. I'm So gonna that try. it will fly. There, oh, watch it. Whee! Okay, try again. Ready? Ah, you pull it. Like that. Ang papel man yung ano. Ah, ready? Set. Go! Release! Let go! Let's go. Yay! Asa mo? Nadali sa tubangan sa City of Tagum, narami sa ano, tanang picture kay nas. Di na nasangit may diri sa balon, nagpapalit si Mabi aning lupad-lupad. Di ako asa ta na pa picture, naragyapon mi. Asa mo? Nisulod mo? Nisulod mo? Nis- Yati! Okay. Mga... let's go! Asa doon? Nigawas na daw sila, Bi. Go sa. Diri. 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 Ang mabi nagpiyong-piyong na.
K-store? Wala po yata. Mavi! Nona! Yung tita. This one also. Oh no, oh no. Oh no, he fell down.